तेबे 25 मसीहा अपेक्षा 26 मसीह स्वास्थ्य किछिटा खराब आसीपे। तेणु नवीन बाबू रणनीति कर सिद्धहस्त। आप वास्तविक देखिए नवीन पट्टनायक दुईटा जगह छिड़ा होते गोटे जगह कौन गोटे सीट्रे विजय हेलेनि कि। तेणु जनता हूँ राजनीति। तेबे बीजेडी निजर शक्ति को अभिवृद्धि करने चेष्टा कर सरकार को घेरिया चेष्टा कर किंतु विरोध में किसी लोक चिंता करेंगे किंतु हटेबा एत सहज नुह। आपणकर नामर प्रथम अक्षर च रहिबो, स रहिबो, क रहिबो, म रहिबो, सेही माने गुरुत्वपूर्ण विभाग गुडी ग्रहण करिबो। म संख्याटा छाड़ी देले मोर जे मोहन चरण माझी अछंती सी रहिबो ना नाही। मुख्यमंत्री परिवर्तन हबार संभावना कम रही किंतु तथापि मंत्रिमंडल परिवर्तन हेबो। सरकार निजे निष्पत्ति नेबा एवं अन्य द्वारा निष्पत्ति करबा ता भितर फरक अछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो कथा कहा जाइतिला ताकु जो ताकु कंट्रोवर्सी करि दिया गला सेटा कंट्रोवर्सी नथिला एक्जेक्टली। आम सहित सीधासलख आलोचना करबा वर्ष 2025 रे अछंती डॉक्टर ज्योतिर्विद भवानी शंकर महापात्र। सर आपन को एमबीसी कार्यक्रम को स्वागत। 2025 शुभकामना आपन को। आ गोटे कथा जदि सर देखिबा जे वास्तव में राजा और राज्य आमर बर्तमान ओडिशा रे नुआ सरकार डबल इंजिन सरकार राजनैतिक पाणीपाग नहीं मनुष्यर भाग्य परिवर्तन होची सुविधा सुजोग होची। ए वर्ष राजनैतिक भारतीय जनता पार्टी भाग्य कौन रहिबो एवं जो आशा प्रकाश करिसंती 25 वर्ष रे 5 वर्षर काम करिवे 2025 रे कौन फलप्रद होबो बोली आपण आशा प्रकाश करूछंती। देखंतु जे कोनसी दल हो से माने कहा जाए आपण राजनीति रे कोन फॉर द पीपुल बाय द पीपुल एवं आपणकर ऑफ द पीपुल। तेणु जनता हूँ राजनीति। तेणु जनता जहाँ मूल्यबोध बढ़ प्रत्येक दलर व्यक्ति विशेष जनता मूल्यबोध देवे तेबे ये जो भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शासन करिछि तेबे यार स्थिति आगक बहुत भल रही कौन असुविधा नहीं। एवं विशेषकर जितेबाला आम कह सेंट्रल जे मुख्य सेंटर के नरेंद्र मोदी विगत निर्वाचन पूर्व मुझे आप गोटे गणमाध्यम भिडियो भी अच्छी आप देखिए जे मोदी सरकार जहाँ आपणकर 290 रु 3 आपणकर 305 मध्य सीट आसो। जदि आप देखिए स्टार्टिंग रे से 290 92 पाखापाखि से जदि जोड़िकी आपणकर जेडीयू एंड आपणकर आमर जो चंद्रबाबूर जो अच्छी पार्टी को जोड़िकी 305 भाई सी कर सारे अलरेडी। तेणु से प्रेडिक्शन आपंकर सत्य होती से गणमाध्यम पचार जाइए जे आपणकर जो संबलपुर जो निर्णायक लड़ई से किए जीतवे मुझे अच्छी यूट्यूब रे बर्तमान भी देखिपारे। मुझ स्पष्ट भाव में कही जे राजनीतिक व्यक्ति संगे भगवान दयारू जगन्नाथ दयारू समस्त गोटे कथा कंट्रोवर्सी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रही आप ना से कथा कंट्रोवर्सी नाला ताकू जदि आम देखा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो कथा कहा जाइतिला ताकू जो ताकू कंट्रोवर्सी कर दिया गला सेटा कंट्रोवर्सी नथिला एक्जेक्टली। सेठी मु आपण देखिबे जोटी मु गोटे गणमाध्यम रे कहितिली जे बहुत बाधा विघ्नर सहित सरकार आसी पारंती बा सरकार करियो बाधा विघ्न बोली वाट कहितिली। एवं एठी मु कहितिली जे नवीन पट्टनायक विजयी हेबे ए कथा कहितिली। आपण वास्तविक देखिबे नवीन पट्टनायक दुईटा जगह छिड़ा होते गोटे जगह कौन गोटे सीट्रे विजय हेलेनि कि से विजयी हेले तापरे सरकार कहीं हारिला सेठी आहुरी बहुत गुटे से विचार संपर्क कथा। सरकार निजे निष्पत्ति नेबा एवं अन्य द्वारा निष्पत्ति करबा ता भितर फरक अछि। राजा राजकार्य को निजे धरिबा मंग धरिबा एवं जनक ऊपर संपूर्ण से सेनापति हूँ बा जी हूँ तांको संपूर्ण छाड़ीदबा से कथा अलगा। आमे तो सेनापति जातक देखी नथिलु आमे राजांग जातक देखिथिलु। तेणु राजांग जातक किछिटा कष्ट थिला किंतु सेनापति पाई हारी गले बोली मु कहि परिबी। एभली एबेकर राजा जी अछंती मोहन चरण माझी तांको जातक कौन कहूँ बा राज्यर जेहेतु से राजा बर्तमान राजा को शासन करुँच ओडिशार प्रजांकर भाग्य कौन रहिबो कौन सब सुविधा सुजोग मिलिबो बोली लोके जो आशा प्रकाश करछंती ये 2025 रे केते फलप्रद होई परिबो। देखंतु बड़ कथा होची वर्तमान बीजेपी आगु को स्थिर सरकार देबे एथि किसी असुविधा नहीं। तेबे द्वितीय कथा होची बीजेपी बड़ जी शीर्ष नेतृत्व जो मान को आम कहवा से जो मान कुंडली मो पाखे रही मोहन माझी तो कुंडली मो पाखे ना बर्तमान जन्मजातक किंतु तथापि जो बीजेपी जो गोटे पार्टी भी गोटे जन्मजातक अच्छी भारतीय जनता पार्टी जब संगठित है तार जन्मजातक अच्छी और ओडिशार जन्मजातक अच्छी ओडिशार 8/4 पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि से भाई भारतवर्षर जग को संजोग वर्ष पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि। तेणु नरेंद्र मोदी 17/8 अन्नदाता बिच्छा। तेणु जदि आम आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जातक देखा ताले आग को स्थिति भल रही किसी असुविधा ना।
এবং বিশেষ করে আমি যদি ଦେଖିବା তাহলে ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 26 ଏଣ୍ଡସ୍ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବା 26ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମାନେ ମାନେ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚ ରହିବ, ସ ରହିବ, କ ରହିବ, ମ ରହିବ, ସେଇମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଦେଖାଦେବ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସଂଖ୍ୟାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଯେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଓଭରାଲ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଜାତକ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ବ୍ରାଇଟ୍ ରହିଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ। ଏମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଲି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ MOU ସାଇନ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ MOU ସବୁ ସାଇନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଆସିବ ଏବଂ ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ତ ରହିଛି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ରହିବ। ଯାହା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଶୁଣୁଛୁ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଫୋକସ୍ ରହିବ, ସେଣ୍ଟରର ଫୋକସ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଯଦି ଦେଖାଯିବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ, ବିରୋଧୀ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି। ତେବେ ବିଜେଡ଼ି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଜାଣିକିରି ଇଏ ଲାଗିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଯେମିତି ସରକାର ହୁଏ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, କେଉଁଠି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ତ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଯେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ। କାଳେ ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ଧରା ପଡ଼ିବ କି? ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ରଣନୀତି କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଆମର କାଳେ କିଛି କଟିଯିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଟିଫାଇ କଲେ ନା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନଥିଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଉ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କଥା। ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ତେବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜାତକରେ ବୁଧ ତାଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି। ବୁଧ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁକା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ, କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉନଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ନବୀନ ନିବାସରେ ସମୟ ବେଶୀ କଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାର ସେତେବେଳେ ସଶକ୍ତ ହେବ ଯଦି ବିରୋଧୀ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ଲୋକ ସେତେବେଳେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ ବିରୋଧୀ ସଶକ୍ତ ହେଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ନିଜର ସିଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ସହିତ, ସରକାର ତ ମେଜରିଟି ଆସିଛି, ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ତା ପଛକୁ ସିଏ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, MBC TV ବା ଯେକୌଣସି ମିଡ଼ିଆ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେ କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହା ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଆର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଲୋକଙ୍କର ଶାଣିତ ସ୍ୱର ସାଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚାହିଁବା
जे प्रकृत में विरोधी भी सशक्त हो सरकार भी सशक्त हो तेरे विरोधी सशक्तर कथा रही कारण नवीन बाबूर आप उत्साह देखुं आग अपेक्षा मोमेंट चली सब जिनस कथा स्पीक सब देखु एवं बड़ कथा हूँ कहीं पराजय हेले से ओपनली कहले विगत ये तेणु सी किसी जिन लुचौ ना हि इज द क्लीन पर्सनालीटी मुझे कहबी बहुत लोग कहे सार बीजेडी सपोर्ट रे पुणी कहीदे ना ना सेमती किसी ना मु कौन दलर भाई ना कि कौन दलर मुझे लड़ार ना कि प्रतिनिधित्व करार ना जहाँ निर्यास जहाँ लोकंर कथा ता मोर कथा 100 लोक जो समर्थन कले 100 लोक बीजेपी को समर्थन कले सरकार कले सेटा मु खुशी लोकों आनंद आम आनंदित तेणु ठीक ठाक स्वास्थ्यगत कथा केमती रहिबो नवीन बाबूंकर स्वास्थ्य ओवरऑल भल रहिबो वर्तमान जोटा कि भल प्लस पॉइंट तांकर स्वास्थ्य भल रहिबो पूर्व तुलन में बहुत भल रहिबो कौन असुविधा ना तेबे 25 मसीहा अपेक्षा 26 मसीह तांकर स्वास्थ्य किछिटा खराब आसीपारे बा स्थिति किछि तथापि तांकु से तो भल भल चिकित्सकों ये रही कंटाक्ट रही आशा करवा तांकर माने सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन आशा करवा से दीर्घ निरोग आरोग्य जीवन यापन करंतु ओडिशा पई तांकर अवदान बहुत रही एवं तांकर अवदान मध्यम जारी रहू आउ गोटे कथा सार देखिए आउ गोटे प्रमुख दल जातीय कांग्रेस आज पर्यंत मुखिया बाछी होनी ये 2025 नुआ मुखिया आसवे आपण ज्योतिष विशेष कहूँ कि पुराणा जे हे थिले सी पुणी रिपीट हे ना कि नुआ आसवे बा किसी व्यक्तिगत कम्युनिटी नुआ पीसी सभापति हे आप आशा प्रकाश कर ज्योतिर्विद हिसाब से अच्छी देखु कांग्रेस जदि कथा स्थिति देखा ताहले राहुल गांधी हॉरोस्कोप देखी जातक भल भाव देखी जोटा कि पूर्व निर्वाचन में कही गोटे गणमाध्यम जे कांग्रेस जो 52टा सीट थिला लोकसभा सीट आप स्पष्ट भाव में कही एटा ओपनली वर्तमान भी अच्छी जो मैंने चाहिए से देखिपारे गोटे गणमाध्यम अच्छी तेणु पूरा यूट्यूब रे तो सब जिन अपलोड होता है लिखाई मुझे जे 52 रु 90 बा 100 पर्यंत मैंने टच करेंगे जोटा कि कांग्रेस आई थिंक मत मन पड़े 92 आसपास एमपी आसते 100 पाखापाखि मैंने 100 नुह 92 93 भर आसते जहाँकि प्रेडिक्शन संपूर्ण सत्य होता एवं ओडिशार जदि स्थिति देखा ताले ओडिशा रे आपण को परिवर्तन निश्चय आसीबो आगो को जदि बा 25 एंड रे बा 26 स्टार्टिंग रे पीसीसी परिवर्तन सुनिश्चित हबो वर्तमान ए पर्यंत नुआ पीसीसी आसीबे आमे आशा प्रकाश करबा कि 25 रे तो नुआ पीसीसी हबो जे पुराना थिले से पुनी रिपीट हेबे ना किछि नुआ आसीबे जदि बा कि नुआ आसीबे से व्यक्तिगत किछि अलगा कम्युनिटी रो आसीबे कि निश्चय नुआ आसीबे एवं विशेष करी आपणकर कोनोसी आपणकर बैकवर्ड कास्ट जन को दबार संभावना अधिक रही सहित मंगलंकर पल्ला भारी रही आपणकर कौन करण तो कहबी ना क्षेत्रीय कास्ट्रु बा आपणकर खंडायत कास्ट्रु कौन व्यक्ति को दि जावार संभावना रही बैकवर्ड कास्ट्रु दबार संभावना रही तेणु बैकवर्ड कास्ट्रु विशेषकर हबार संभावना रही प्रायतः खंडायत बा आपणकर क्षेत्रीय कास्ट्रु हबार संभावना अधिक रही बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको धन्यवाद पुणी थे एमबीसी टीवी दर्शक मानक मो शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाऊँ इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे महाप्रभु से आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ कृपारू आपण को जीवन सुखप्रद हो इंग्राजी नववर्ष आपण शुभप्रद हो दर्शक बंधु आपण देखुले आम अनेक विषय आलोचना कलु राजनैतिक विज्ञानगत आरंभ कर शिक्षा सबु क्षेत्र में पूरा स्पष्ट भाव में उत्तर रखिले डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र जे ज्योतिर्विद अच्छी एवं वास्तव में बहु कथा कहला परे गोटे कथा जे समस्ते परिश्रमी हुंतु एवं कर्म हिसाब से फल मिल वास्तव में 2025 वर्ष समस्त नुआ वर्ष नुआ ही रहू एवं खुशी समृद्धिर वर्ष हो सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावते रहूछु नमस्कार।